لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا şerike lek. Buna hazır biz inşallah жаңы жолдар менен мына стройка болуп аткан жерлерди аралап, тоолорду талкалап аткан жерлер менен өтүп атабыз. Азыр умра ажылыкта оозу убагында машина өтө көп болгондон ушул курулуп бүтпөгөн жолдорго салыптыр автобустарды. Мына өтө кызыктуу жорук бул деген. Кара мына тоону талкалап койгон. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Elhamdülillah. Öte tаңғалыштуу. Өзүңүз көргөндөй, азыр ушул оңдолуп бүтөн элек жолдорду тоону талкалаган талааны аралап өтүп кеттик. Субханалла. Ошол пробканы болбош үчүн, захма болбош үчүн, захмада калбаш үчүн убакытты ушундай кепке кетирбеш үчүн. Мына караңыздар, мына жолдор курулууда. Мына үйлөр курулууда. Ушунун арасында тоону караңыз. Тоонун түбүнө мындай тоннелдерди кетирген. Аябай бийик тоонун түбүнө. Мына Тулая Буракта деген. Мына караңыздар. Машаллах. Стройка бүтүлөй. Ушул жактарда өтө өзгөчө кызматтар болуп атат ажылар үчүн. Субханаллах. Караңыздар. Halkalanganlar kezekteki avtobuslar karangızlar. Avtobusların sanı bitmeydi. Sanı bitmeydi avtobusların. Subhanallah. Makka'ya Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. Alhamdulillah. Mana biz hozir qadr kechalarida kuni uxtavay. İnşallah şu dünya bir tuğanlarımız menen umur acılıkta bol otamiz. Hozirgi safarimiz inşallah umur acıda. İnşallah Ayşe meçhidinin inşallah Ayşe binti Abu Bakr deb turadi. O'shal yo'l ekan. O'shal prospekti. Buna Ayşe nevzinin atına koyulgan prospekt ekan. Şu prospektten yürüp o'tamiz. Buna Makkadagi farzdagıday avtobuslarga yo'lning probkalığı ko'yka yo'l açılib, jilab subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la havla va la quwwata illa billahi deb jamg'irjab qadr kechasining belgilari alhamdulillah. Avtobuslar son bo'lib inshaalloh keletamiz. Inshaalloh qandiqdan Makkadagi Ramazon sharifdagi qadr kechaning sharofatlari inshaalloh Makkada hozir biz taravihdan chiqdik, jamg'ir jab boshladi. Jamg'ir o'zgacha, yumshoq jamg'ir alhamdulillah. Biz inshaalloh buni hozir avtobusda boratamiz inshaalloh. Dunyo yuzi barliq eldir, dunyolik eldir berni barliq inshaalloh.